Dobar dan. Dobar dan, evo za danas smo pripremili nešto što mislim da nikad nismo ni radili video ovako nečemu, znači zračno automatsko oružje. Evo ja sam za prvi primjer uzeo Kalašnjikov, ovo je bila nekakva klasična 47-ica, sa pravim drvetom, full metal tijelo, 2,2 džula, koristi 4,5 metalne kuglice, znači imamo ovaj krasni zvuk koji svi volimo čuti, da zvuči realno i kako se zove, znači imamo ovako spremnik na CO2 koji su ovako, znači izvadi se ovaj dio iz spremnika, ubaci se ampula, ovo se vrati nazad, ovdje se pritisne jedan taj gumbić, vrati se i spremna je za pucanje. Tako da, evo, to je prva. Drugu sam pripremio ovako repliku AK-74N, znači proizvođač je Cybergun isto, Kalašnjikov AK-101 se zove model. Znači imamo preklopni polimerni kundak, imamo full metal tijelo i kako se zove, imamo naravno i ovaj nosač optike, polimerni handguard, polimerni pistol grip, ovo je sve nekakav aluminij, isto imamo rafalnu paljbu, isto malo slabiji zvuk nego na ovoj drugoj, ali zato ima 4,4 džula i jedna i druga imaju svoj serijski broj. Naravno, zračno oružje spada pod C kategoriju, često nas ljudi pitaju li treba dozvola, ne treba nikakva dozvola, samo sa serijskim brojem i računom prijavite u policiji i to je to. Evo, to bi bilo ukratko to od mene, isto koristi 4,5 čelične kuglice kao i ovaj tu. I isto, znači, što sam isto zaboravio, znači, isto je na CO2, puni se isto kao i ovaj drugi. Ovo se izvadi i ubaci se unutra ampula. Evo, to bi bilo ukratko to od mene. Evo ja sam izabrao u FN Hestel M4, znači ono bazična M4, čak ima i ovaj najklasičniji kundak, koje naravno može se podešavati po dužini. Ima flip-up iron sat zadnji, kod kojeg mi je baš naravno da ne može ona do 600 metara, ali eto može se tu kao ima za podešavati, za upucavanje kao gore dole. I naravno lijevo i desno, i onda tu možete po metrima, iako neće ona pogoditi 600 metara. Sprijeda je ovaj klasični Iron Sight M4 koji isto podesi po visini. Ima ove, to jest na handguardu ima ove rail covere, tako da je udobnije ju držati. Gore je klasična Picatinny šina. Ona ima 4 džula, znači malo potentnija zračna automatska puška, isto je na CO2. Isto naravno ima i rafalnu paljbu i spremnik je također u ovom stilu. Isto se tu se stisne, možete to stisnuti da bi mogli izvući. Tu stavite CO2 ampulu, tu je zategnete, klasično kao i kod pištolja. I onda kad to se mora vratiti nazad, malo je, nije komplicirano, ništa teško. Recimo dok god ne ona spremnik vani, ona u biti ne može tako ni pucati. Znači ona nikakav zvuk ne ostavlja. A kad stavite spremnik, onda već može okinuti jer je mehanizam okidača je povezan sa mehanizmom na spremniku. Ovo što mi je bilo zanimljivo kod M4 što je u biti baš se vidi da su radili po airsoft replici, pošto je pistol grip je napravljen kao na EG-u, iako tu nema motora jer je CO2. I eto, sa druge strane još imamo ovako Property of USA Government, oznake, 4,5 kalibar, ima tu isto oznaku i eto, to bi bilo to. Ništa, evo, to bi bilo to, vidimo se sutra, pozdrav svima. Pozdrav.